Ora você quem se ui? Niconi Halino, Vitula Mina Roberto Pedro Goff, Nitile Halino que vai estar para a mulher na Duras Coimbucumba, e missionário vem do Lumbaca Igreja Evangélica Frutos dos Lavradores em Cristo de Moçambique. Nitile Halino que vai estar para a mulher na Duras Coimbu, na Nubuísa tema ali de Bulacale Chacu. Os três benefícios da graça de Deus na vida cristã. Os três benefícios da graça de Deus na vida cristã. Alexula ka sone lesaku ashikwembu masunguleni kashona foi preciso logo shumbilivani hinkwao misaveni xivenxa hinkwaswo xisimoneswa ku swi saseki kutani loko xi endli hinkwaswo xi vumba munhu kotisa mfananiso wa xona xi n'wi veka ntangeni wa edeni a ku zanga ku va na problema kambe ku ta laveka ku va a munhu a huluxiwa hikwalaho ka ku tumbuluka xidyoho loko ku tumbuluki xidyoho xikwembukulukumba xi ve ni precisão xa ku xi huluxa vanhu o kutani ku va salvara ka swidyoho leswi va nga ka swona kutani hikwalaho ka leswo loko xi susi munhu ntangeni lomu xi a nga tshami kona era ku va munhu a lova kambe hikwalaho ka tintswalo ta xona xikwembu xi endli leswaku xi kombisa tintswalo a grasa hi laha ku vulavula hi tintswalo ta xikwembukulukumba leti xi nga tikombisa leswaku vanhu va xona va nga lovi ku va munhu xi n'wi kota a ri munhu loyi a nga ni valori swinene ka três benefícios da graça de Deus na vida cristã. Então, começar três benefícios lá muane xikwembu xi ti kombisi ke havona. A graça da kusungula é a salvação. A ubidzi pela graça somos transformados com a transformação. Então, o último benefício de só que a graça traz a bendita esperança. Leswaku hikwalaho ka tintswalo xikwembu xi huluxile loko ya dyondza a rito ka evhangeli ya evhangeli Johani 3:16 ya ka 19 a vula tani leswaku xikwembu xi rhandzi misava swonghasi leswaku xi rhuma n'wana wa xona ri mun'we a ku va a tata hi fela misaveni hi huluxiwa hikwalaho ka yini hikwalaho ka n'wana wa xona loyi xi nga mu rhuma ku va a ta fa a fa xihambanweni a ku ponisa mina a ku ponisa na wena leswaku hi nga lovi loko hi ya ka a graça transforma loko hi vulavula hi transformação xikwembu hikwalaho ka Yesu Kreste hi kumeka xona xi hi dyondzisa leswaku hi va vanhu lava hi nga vanhu vantshwa emahanyeleni ya hina hi va vanhu lava hi ponaka hikwalaho ka yini hi vanhu lava hi hundzulisiwaka vuntshwa ka udyoho leri hi sukaka ka lona ntangeni wa edeni kambe hikwalaho ka tintswalo ta xikwembukulukumba xa hi kapasitara leswaku hi hundzuka hi va vanhu vantshwa kutani loko hi le ka terceiro benefício hikwalaho ka tintswalo ti endlaka leswaku hi va na esperança hi swini i ku nyimela swilo swa mundzuku leswi hi kalaka hi nga swi voni maxi hikwalaho ka ku pfumela hi swi nyimela leswaku mundzuku hi ta va hi swi alkansara kambe rito ra xikwembu hi ta kumaka hi ta dyondza ka Titus 2 versículo 11 até 15 a rito ri vula leswi hakunene tintswalo ta xikwembu ta ku ponisa vanhu hinkwavo ti humeseriwe erivaleni ti hi dyondzisa hakunene tintswalo ta xikwembu ta ku ponisa vanhu hinkwavo ti humelisiwile erivaleni hi twa apostolo Paulo na nkarhi a tsala papela lebyi a kombisaka a nyiketa a phavela a nandza lwe Tito
Titu loyi anga kari alimu tirsani kuloni ekerekeni la vakurintu kutani a shaleni shakreta lomu anga kari avekiwa kone kurangela kereke. Então xikombo nkulu Paulo amulerisa mutsalela leswaku iwani mahanyelo la fanelaka aku tikombisa ha wona aku dyondzisa ha wona hi twisisa loko ha dyondza kusukela ka até 10 hi kuma leswaku akusukela ka xipimo 2 até 10 hi kuma leswaku yena muapostolo Paulo adyondzisa temor Tito leswaku a fanele ku hanyisa ku yini, a fanele ku kombisa ku yini lava nga varhangeri va kereke, va fanele ku hanyisa ku yini, va fanele ku dyondzisisa ku yini a ku yimela kereke. Então a va dyondzisa leswaku a va ve vanhu lava va kombisaka mintirho leyinene, a va ve vanhu lava va kotaka ku hanya ku ti xixima, va ve vanhu lava kotaka a ku ti xixima evuton'wini la vona, hi vona lava nga kotaka ku fambisa a kereke. Então ka 11 a vula tani leswaku a tintswalo ta Xikwembu nkulukumba ti vonakarisiwile ku ponisa vanhu ka hinkwavo. A rito la nkoka lana ka 11 Tito 2:11 a vula tani leswaku a tintswalo ta Xikwembu a ti kheti munhu, a tintswalo ta Xikwembu nkulukumba ti ponisa vanhu hinkwavo. Tito makwerhu u ponisiwile a ti hi rasa, a ti hi leswi ni nga xiswona, a ti hi leswi nga xiswona, kambe tona tintswalo ta Xikwembu ti tile ku va ti ta ponisa ka vanhu hinkwavo. Então loko hi tlhela hi lava hi twa rito ka João 1:12 vale a rito la Xikwembu li ti endli nyama li ta mahlweni ka hina leswaku mun'wana na mun'wana loyi a pfumelaka, mun'wana na mun'wana loyi a tinyiketaka ka lona a ta endliwa leswaku a va n'wana wa mani, n'wana wa Xikwembu. A ku na ku endliwa n'wana wa Xikwembu nga pfumeli Yesu, hikwalaho ka Yesu mun'wana na mun'wana loyi a nga ta swi kota ku va endliwa n'wana wa Xikwembu hikwalaho ka ku pfumela ka Yesu Kreste. Kambe van'wani loko va teka Yesu loyi va mu chipisa, va teka Yesu loyi a va mu konteli nchumu, va teka Yesu loyi a va mu vekeli visima. Kambe kutani hi twisisa leswaku loyi a nga ta pfumelaka Yesu a ta va a va ni matimba ya ku va a endliwa n'wana wa Xikwembu hikwalaho ka ku pfumela Yesu. Loko hi dyondza ka transformação, a transformação a vula leswi a tintswalo leti ti hi dyondzisa ku tshika ku hanya ehandle ka Xikwembu ni ku navela swa misava, kutani hi hanya emisaveni leyi hi ku tikhoma ni ku lulama ni vukhongeri. A tintswalo ta Xikwembu nkulukumba ti tile, loko ti tile a ku na munhu loyi a nga swi kotaka ku endla nchumu a nga dyondzisiwanga. Então tintswalo ta Xikwembu nkulukumba tona ti tile ku ta hi dyondzisa, a ku hi dyondzisa swihlaya swa ku ti hi transformara a ku va hi va vanhu vantshwa, hi va vanhu lava hi kambisisiweke, hi va vanhu lava hi cinciweke xiyimo lexi a hi li ka xona, hi va vanhu lava a ku sa a hi swi tiveli vamakwerhu leswaku a hi li kwihi, wena a wu li kwihi, mina ni li kwihi, hina hinkwerhu a hi li kwihi. A hi li vanhu lava a hi faneleke ku cukumetiwa, a hi li vanhu lava loko a nga ri tintswalo ta Xikwembu a hi nga fanelanga ku va hi dyandza ka Xikwembu nkulukumba. Kutani tintswalo leti loko ti tile paralel ku va ti lumba ku ponisa vanhu hinkwavo, ti dyondzisa munhu ku va a cinca. Halleluya. Ti dyondzisa munhu ku va a cinca, a huma ka xiyimo lexi a nga ri ka xona khale, a huma ka leswi a nga xiswona khale, a nyima ka xiyimo xintshwa lexa Yesu. Tiveka nakona ku va mun'wana na mun'wana a va ni yini, a va ni ku nyimela. A va nga na ku pfumela ka Yesu Kreste a na ku nyimela, a nga lavi swilo kola para kola, a nga lavi swilo leswaku swi endleka hi laha para laha. Tenke a endla yini, a va na ku nyimela, a va na ripfumelo lati ri mu nyika ku yimela swilo. Hi yimela yini? Lava va hanyaka ka Kristi, hina hi hanyaka ka Kristi, hi na ku nyimela ku ya ka Yesu, hi na ku nyimela ku hlangana na yena, hi na ku nyimela ku va hi ta tshama na yena ka siku leri li taka, siku leri a nga ta taka ni tintsumi ta yena ku ta avanyisa misava. Mun'wana na mun'wana a fanele ku va a va na ku nyimela. Porque não é que
pode ser, pode viver sem esperança. Mwana ani plano leta zienchaga. Cambi ka plano da posso ver só zienchaga. Tem uma esperança. Tem alguma coisa que espera que amanhã é de produzir isto. Amanhã é de ter isto. Então na hinga wa Cristo. Hina kunyimela na soko. Na binga shaniseka, na binga wana sikaratu, na binga wana fini. Cambi hinima mais fini. Tiva de soko Yesu. Atavuya. Hitawana yana kata shanjisa eka sikaratu leso hinga ka sona. Alors que je n'ai pas zongo ka wa Corinto, lo vula transformação. Intati sango fulana ka ponto le vula ka transformação. Logo e John ka segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 17. Versículo 17. Algo como acha essa achales. Logo no arca Cristi kutumbuluka leswintshwa. Loko munhu ali eka Kristi kutumbuluka. Loko munhu ali ka Kristi, como tintswalo ti mukapasitarile kutumbuluka swilo leswintshwa. Ahuma mahanyelweni lawa anga li ka wona khale. Ahuma ka mahlewo, ahuma ka ku yiva, ahuma ka hinkwaswo leswi hi swi tivaka leswaku swi bihile leswi Kresti a nga tsakisiwiki hi swona. Ku tumbuluka swilo swintshwa. Hi leswaku tintswalo se ti n'wi cincile, ti n'wi transformarile. Hi leswaku tintswalo leta Xikwembukulukumba ti n'wi khandziyile, ti n'wi cinca va munhu muntshwa. Loko a ri munhu loyi a nga hanya hi mukhuva wa ku kanganyisa, wa tshika ku kanganyisa. Loko a ri munhu loyi a nga hanya hi mukhuva wa ku yiva, wa tshika ku yiva. Ku potswa, wa tshika ku potswa. Loko a ri munhu loyi a nga hanya hi mintumbuluko, wa hundzuka a tshika mintumbuluko a hanya vuton'wini lebyintshwa hikuva a hundzuliwe munhu muntshwa. Hikola ka vunyingi bya tintswalo. Se Gálatas, logo João acaba Gálatas 2, versículo 20. Aula Anzi problema de definição. Anga harimina lo hanyaka. Kambe I Kristi lo hanyaka eka mina. Sweswi loko ndzi hanya loko ndzi hanya emirini, ndzi hanya hi ku pfumela hito apostolo Paulo ali ku hanya loko ni hanyaka aka hali mina ni hanyaka, kambe ku hanya Kristi loyi a nga musimbeni ka mina. Hi Kristi loyi a ndzi kombisaka, hi Kristi loyi a hanyaka mirini wa mina, kuva mina a miri wanga wu file kola ka Kristi. Loyi a hanyaka swoswi I Kristi. A ku hanya Kristi swi vula leswaku mun'wana na mun'wana u famba ka Kristi, u famba hi mafambelo lawa Kristi a nga famba hi wona. U yenca leswi Kristi a nga yenca swona. A hi nga twa Kristi soko a tshama hleva,
a hi nga twa leswaku Kriste a tshama a rhandza timholovo, a hi nga twa leswaku Kriste a rhandza ku endla leswi swi nga tsakisiki, kambe era munhu loyi a nga tshama eku rhandzeni ka Xikwembu-nkulukumba, era munhu loyi a nga kambetela rito ra Xikwembu minkarhi hinkwayo, a tshama xikhongelweni a karhi a twela vusiwana, a ri karhi a hanya hikwalaho ka tintswalo, a twela vusiwana va makwerhu. Kambe loko wena u hanya njhani loko Kriste a hanya mutshembeni wako? U hanya njhani? U hanya njhani ni vamakwerhu? U famba njhani mafambela yako? Akusa Kriste loko munhu a ri muKristi tenge kufa a nyama yake, kambe a hanya Kriste ku fana leswi apostoli Paul a hi byelaka swona. Vamakwerhu, hi le ka nkarhi wa ku hi patsanile, hi le ka nkarhi wa ku hi patsanile, kambe leswi lavekaka hikuva hina hi ti vonela leswaku hi nga tshuka ku ta siku leri Xikwembu-nkulukumba leri a ri vulavulaka ka Danieli 12 versikulo 12 leswaku wata kambe loyi a ta yavanyisa lava feke ni lava hanyaka, kambe lava feke va ta pfuka va pfukela tinghaneni, van'wani va ta pfukela vuton'wini lebyi nga heriki. Se loko hi ri mixturati vamakwerhu, a hi ti voneleni hikuva hi nga ta tshuka hi enciwa hi leswi a parabola leti a byi vulaka ka Matewu 13 versikulo 24 a 30 leswaku hi hanya enkameni wa tintswalo. Loko hi ri enkameni wa tintswalo hi fanele ku va hi tikhoma, hi fanele ku va hi nga tshuki hi ta humeleriwa hi khombo leri li nga ta tshuka ka li humelela ka van'wani, hikuva tintswalo ta Xikwembu-nkulukumba xona xi ku endla leswaku u hanya uma vida delivery xikola. Loko wena u kheta ku va u endla swinene u ta va u aka swinene, kambe loko u kheta leswi kalaka swi nga tsakisi u ta fananisiwa ni mbewu leyo kala yi nga pfuni nchumu, leyi nga ta rhanga ka endla yini yi tsuvuliwa yi bohiwa yi endliwa yini yi cukumetiwa endzilweni. A hi tiveni a rhandza leswaku mun'wana na mun'wana a twaka rito leri a va munhu loyi a tivaka leswaku a hanya ta ku yini. Nambileswi Xikwembu xi hi dzikaka hi hanya hi li van'we hi patsanile, a Xikwembu xa swi tiva, a Xikwembu xa swi vona leswaku hi le ka mahanyela wahi, hi le ka xiyimo muni loko yena Yesu a ta vuya. Ku fana ni leswi a vulaka a ta ku loko a ri ku rhandza ka tintsumi era ku hinkwavo lava ku biha va endla yini va dlayiwa, laha hinkwavo va fambaka tindlela to kala ti nga tsakisi Xikwembu era ku va va dlayiwa. Maxi hikwalaho ka tintswalo ta Xikwembu hi hanya hinkwerhu na hi li mixturati, hi hanya hi patsanile. Kutani siku la ntshovelo ko swi nga ta vonekaka leswaku a n'winyi wa nsimu a ta ku rhangani hi mfava mu wungeletela mu tsula mu wungeletela mu endla yini mu boha mu cukumeta ndzilweni, kambe a mbewu ya yinene yi ta vekiwa kwihi? Ematshaleni. Hi mani mbewu ya yinene? Hi lava va endlaka ku rhandza ka Xikwembu, hi lava fambaka kota Yesu Kreste leswi a fambisiki swona. Se makwerhu wena u kwihi? U ta va kwihi siku leli? U ta va loyi u nga ta nghena ka tshaleni. A tshaleni i mfumweni wa Xikwembu-nkulukumba, a tshaleni hi lomu Xikwembu-nkulukumba xi nga ta hlengeletana ni va vona va ba mahaleluya va dandzaka ya Xikwembu-nkulukumba. A hi ti voneleni vamakwerhu, a hi tiveni leswaku hi hanya ka nkarhi wa tintswalo, kambe hi nga endli uzu excessive or hi hamba abuzu ka leswi tintswalo Xikwembu xi ti kombisaka swona. A loko hi ri ndzeni ka tintswalo hi fanele ku va hi hanya tani leswi Yesu Kreste a lavaka swona, hi hamba vapimanyisi va Yesu Kreste hi ku endla leswi Yesu a rhandzaka swona. A ku va hi nga ve va tingana siku leli Xikwembu-nkulukumba xi nga ta taka hi ta wela tinghaneni, hi pfukela tinghaneni or hi vekiwa ka ntlawa wa lava nga ta bohiwa. A hi ti voneleni, ni rhandza leswaku loko a rito leri kunene li fikile ka mun'wana na mun'wana makwerhu, a li ve rito leri li n'wi tirhisaka, li ve rito leri li endlaka xitsundzuxo leswaku a nga tshuki a va munhu loyi a va makwerhu leyi a tshukaka kuma ku lova ku va ku rhandza ka Xikwembu, tintswalo ta Xikwembu i ku ponisa vanhu ka hinkwavo, tanihileswi Titus 2:11 a hlayaka swona. A tintswalo ta Xikwembu a tikheti. Na swi tiva swa ku ina makwerhu a wu li munhu loyi a wu li ka xiyimo lexi
na swi tiva leswaku makwerhu a wu ri matshamelweni ya ku karhi lama nga tsakisiki wena u tikonforma laha xika mina a salvazione vala pena porque a hi mina swi ni fanelaka na swi tiva leswi va Xikwembu xona xi na tintswalo ku ku ponisa ka xiyimo lexi u nga ka xona pfumela ntsena ka Yesu Kreste hikuva loko u pfumela ka Yesu u ta kuma ku ponisiwa iva a hosi hi katekisa ritu leri loko li mi fikela hi ndlela yinene a li hanyisaka li hi tsundzuxaka vitweni ra mponisi wa hina Yesu ta khongela.